Tan, tadi yuk. Yuk. Yang itu yuk. Naon? Solonok. Lada pisan nih mah kerupuk solonok. Mantap. Cobaan Tan. Cobaan. Kita sakit teh 6.000 khusus harga reseller. Nah, loba nih. Lobanya. Badak. Cobaan. Awas lada, sama soalnya lada lain solonok di pasar mah racikan sorangan. GNA snack. GNA snack. Kudu nyobaan ya nu beuki lada. Bakalan teterusan. Awas kita nyelap penhuntu. Gana guys? Ngeunah lah. Gana, kumaha gana? Mana kamu berarti? Kita cobain guys snack GNA. Kuenya gurih, mantap, sedap aslinya.